सलातीन आलम अपनी जगह हैं, सलातीन आलम अपनी जगह हैं, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह है। सलातीन आलम अपनी जगह हैं, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह है। बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है। बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है कौले मोहम्मद, है कौले खुदा, है कौले मोहम्मद, है कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं कारी मोहम्मद साद रफ़ीक साहिब। आपकी खिदमत में गुजारिश है कि माइक पर तशरीफ़ लाइए और आप अहबाब के सामने नाते रसूल मकबूल पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेखैन की मौजूदगी में मैं 2 मिनट तिलावत कुरान मजीद में सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह आपको नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंशाअल्लाह सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। मथलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह। المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب دا قرآن ہے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا. رب دا قرآن ہے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا. رب دا قرآن ہے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا. آؤ آج ذکر حبیب کریے آؤ آج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے رج رج سونے تے درود پڑھیے. رب 10 درجے بلند کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا. رب دا قرآن ہے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود کر پڑھدا. روزہ ہووے سامنے تے پڑھیے درود روزہ ہووے سامنے تے پڑھیے درود. منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی آگ وچ روے سڑدا. رب دا قرآن ہے اشارے کردہ رب دا قرآن ہے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا. توجہ کیجئے یا انعام رب انج دا کمال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے. جنت وچ آقا دیو نال کر دے جنت وچ آقا دیو نال کر دے. اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا. رب دا قرآن ہے اشارے کردہ رب دا قرآن ہے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا. توجہ کیجئے گا نبیوں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا. آواز نہیں آئی بلند آواز نہ سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے. نبیوں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا. وضو ہادی صورت سانو دس دیئے وضو ہادی صورت سانو دس دیئے وضو ہادی صورت سانو دس دیئے. سونا ہے رخسار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا. نبیوں دے سردار مدینے والے دا
میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا توجہ کیجئے میرا ایمان کیے میرا عقیدہ کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فلکا دا چن ٹوٹے ہو کے کہندائے فلکا دا چن ٹوٹے ہو کے کہندائے فلکا دا چن ٹوٹے ہو کے کہندائے کی میں آپ تابعدار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ والضحى